Film ini dimulai pada tahun 1985 di Desa Rameswaram. Di sana terlihat seorang ibu sedang membuat kue basah. Dia adalah Sri, wanita bisu yang memiliki 2 anak. Mereka bernama Nanda usia 10 tahun dan Citra 2 tahun. Sri sangat menyayangi kedua anaknya. Gak heran Nanda pun sering menemani dan membantu ibunya. Walau cuma pekerja serabutan, sang suami sering pilih-pilih makanan. Melihat masakannya dilepeh, Sri pun merasa bersalah. Di hari yang baru, setelah menjual kue basah di sekitaran kuil, mereka sembahyang bersama. Di lain sisi, tanpa sepengetahuan sang istri, Vijay sedang melakukan hubungan terlarang. Vijay yang ketiduran terkejut karena Sri sudah pulang. Melihat Vijay selingkuh, Sri yang kecewa dengan emosi memberikan pelajaran. Akibatnya pertengkaran pun tak bisa dihindari. Nanda yang berniat membantu sang ibu tanpa sadar memukul ayahnya dengan ukiran kayu berpaku karat hingga tumbang. Alih-alih sedih dan menyesal, justru Nanda nampak tersenyum. Sri yang bingung dan terguncang hanya bisa menangis pilu. Mendengar Nanda akan dipenjara anak selama 10 tahun, tanpa berkata, air mata pun jatuh membasahi pipi. அமராவதி சீர்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்ப உத்தரவிடுகிறேன். Di sana, Nanda wajib mandiri dan menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Di awal kunjungan, melihat Nanda bertengkar dengan temannya, Sri yang tadinya ingin melupakan kesalahan sang anak, malah menjadi marah dan tidak pernah kembali. Dari ratusan anak yang ada di penjara, Nanda hanya memiliki satu sahabat bernama Lokam. Dengan menahan rindu, Nanda hanya bisa menangis karena selama ini tidak pernah berpisah dengan sang ibu. Sepuluh tahun berlalu, Nanda yang sudah bebas langsung mencari ibunya. Melihat anaknya telah kembali, alih-alih memeluk Nanda, Sri justru menutup rapat pintu rumahnya. Mendengar sang ibu menangis, Citra yang bingung hanya bisa menenangkan. Amma! எப்படி அழுதுருக்க தெரியுமா? ஏன் மேடம் பார்க்க வரல? Di hari yang baru, untuk mencukupi kebutuhan hidup, Sri menjual manik-manik di sekitaran kuil. Walau Nanda menangis dan minta maaf,
Entah kenapa Sri masih mengingat kejadian masa lalu dan pergi meninggalkan puteranya. Kemudian Nanda menjemput sahabatnya yang baru bebas. Di lain sisi, dalam sebuah rumah mewah dengan ditemani polisi, pejabat pemerintah ingin menemui saudagar kaya. Dia adalah raja, pria kaya raya karena mendapatkan warisan kerajaan dari ayahnya. Raja memiliki satu putri bernama Gayatri dan 3 orang cucu. Di kota Rameswaram, raja sangat dihormati karena sering membela rakyat kecil. Mendengar raja harus minta izin pemerintah kota untuk setiap kegiatannya, dengan tegas raja meminta mereka semua untuk pergi. இருங்க டிரான்சிட்டா Bagi raja, semua usahanya sudah mendapatkan izin dari pengadilan dan pemerintah kota hanya akan memperlambat kegiatan usahanya. Mengingat Nanda adalah murid yang pintar, Loka menyarankan Nanda untuk kuliah agar kelak bisa membantu keluarganya secara finansial. Untuk biayanya, Loka akan bekerja menjadi OB. Kemudian Nanda menemui adiknya di sekolah. Saat ini Citra sedang duduk di kelas 8 sekolah negeri. Citra menolak pemberian kakaknya karena sang ibu sering mimpi buruk ketika mengingat nama Nanda. Di lain sisi, preman kampus sedang menggoda beberapa wanita. Dia adalah Rohit, mahasiswa abadi di kampus teknik Rameswaram. Walau nilai akademis Nanda bagus, rektor merasa ragu karena Nanda lulusan sekolah penjara. Rektor menyarankan Nanda untuk mendapatkan izin dari pemilik kampus. நம்ம அரசாங்கத்தின் சட்டத்தையும் விட இவர் தான் அதிகமா நம்புறாங்க. Mendengar cerita Nanda, raja memberikan kesempatan kepada siswa pintar tanpa melihat latar belakangnya. பிரின்சிபல் உங்களை பார்க்க சொன்னாரு. Di hari pertama Nanda masuk, sebagai senior, Rohit memberikan salam hangat. பழக்கம் இல்ல. Kemudian Rohit dan gengnya menargetkan mahasiswi baru untuk digoda. Jika tidak terima, Rohit tidak segan untuk memberikan pelajaran. Pada saat itu, Rohit meminta para mahasiswa untuk mencium mahasiswi baru bernama Laila karena berusaha melawan. என்னங்க அப்பா உங்களை கூப்பிடுறாரு. Di saat yang lain takut melaporkan, Nanda yang tidak sanggup menahan emosi dengan barbar menghajar Rohit dan gengnya. Raja dan menantunya yang datang hanya memantau dari kejauhan. சின்ன வயசுல அப்பனை கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போனவன். பேர் என்ன? நந்தா. Melihat potensi Nanda, Raja akan memberikan beasiswa jika Nanda mampu menghilangkan parasit yang bisa merusak nama baik kampusnya. Tanpa pikir panjang, Nanda membersihkan parasit yang sedang bersemayam di kampus. Karena keberhasilannya, Nanda diangkat menjadi tangan kanan Raja. ஆனா அது கூட படிக்கிற பசங்களுக்கு இல்ல. Raja mendapatkan komisi dari setiap barang yang masuk dan keluar dari wilayah pesisirnya.
Keluarga raja pun menerima Nanda menjadi bagian keluarganya. Suatu hari dengan pilu, pria asing memberitahu bahwa sudah 2 hari ratusan warga Sri Lanka terlantar di sebuah pulau. Mereka meninggalkan negaranya karena di Sri Lanka sedang perang saudara. Di saat pemerintah India sibuk berdiskusi karena pulau tersebut adalah batas internasional, raja beserta timnya tanpa pikir panjang menyelamatkan mereka semua. Bagi raja, jika ditunda, mereka semua akan tumbang dan rasa kemanusiaan harus diutamakan ketimbang ras, suku, agama, dan negara. Warga Sri Lanka pun diungsikan di kawasan pesisir milik raja. Udah அப்பா அம்மா யாராவது வந்திருக்காங்களா? கல்யாணி நாக்கினிட்டு கூட்டிட்டு போங்க. Sebagai kepala pesisir, Rama menyambut hangat warga Sri Lanka. Rekan bisnis bernama Chandra memuji sikap raja yang dermawan. நானும் உங்கள மாதிரி தான். இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா Di hari yang baru, dalam sebuah perpustakaan, para mahasiswa dikejutkan karena Rohit sudah tidak bernyawa. Melihat hanya Laila yang berada di perpustakaan dan sedang dalam ketakutan, Nanda pun merekayasa kejadian. Di kamp pengungsian, beberapa polisi meminta warga Sri Lanka untuk mengecek jasad korban yang tidak dikenal. Dengan sedih, ayah Laila tidak bisa hidup jika putrinya masuk penjara. Laila tidak sengaja menumbangkan Rohit karena Rohit mencoba berulang kali mengganggu Laila. Mendengar hal itu, raja pun akan berusaha membantu. சாட்சி எதுவும் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. Di hari yang baru, di saat Nanda sedang mengambil rambut Laila di tangan Rohit, beberapa warga Sri Lanka datang mengecek. Di lain sisi, hati kecil Sri sangat merindukan Nanda dan hanya bisa melihat fotonya. Pada saat itu, seorang warga Sri Lanka melihat Nanda tertidur. Dia adalah Kalyani, yang kedua orang tuanya tumbang akibat perang. Setelahnya, Nanda mengecek warga pengungsian. Di sana, Kalyani terkejut karena orang yang dilihat di kamar jenazah ternyata masih hidup. Mendengar wanita cantik mencari asisten raja, ஏன் கேக்குற? Lokam yang saat ini bekerja untuk raja tanpa ragu mengantarkan Kalyani, berharap mereka berjodoh. இப்பதான் இது படிக்கிற இடம் மாதிரி இருக்கு. Sesampainya di kampus, dengan takut dan ragu bahwa Kalyani melihat Nanda tidur di kamar mayat. உங்களுக்கு அங்க நித்திர கொள்ள பயம் இல்லையோ? Tanpa menjawab, Nanda yang beralasan ada mata kuliah dengan kesal meminta Lokam untuk membawa Kalyani pulang. உட்கார். வா வா, இதை எனக்கு வாங்கி கொடுக்க தான் கடல் கடந்து வந்தியா?
லொடுக்குன்னு ஏதாவது சிட்டா போட்டா போலீஸ்கார லொடுக்குன்னு பிடிச்சி கோர்ட்ல போடுவான். Sesudahnya di saat Sri sedang menjual manik-manik di pengungsian, tanpa sengaja Nanda melihatnya. ஐயோ ஒண்ணுமே விளங்கல. Di hari selanjutnya, mendengar Kalyani menangis penasaran dan ingin tahu pria yang dia lihat, Nanda pun menjelaskan bahwa pria tersebut adalah dirinya. Nanda tidur di sana demi menyelamatkan nyawa seorang gadis. Karena tujuan yang baik, hati Kalyani pun tersentuh. Melihat Nanda datang, entah kenapa Sri selalu menghindarinya. Dengan pilu, Nanda menceritakan selama 10 tahun Nanda hidup begitu menyakitkan. Setiap malam, Nanda khawatir dengan kondisi sang ibu dan adik karena tidak bisa melihat. Sebagai anak, Nanda butuh kasih sayang, diperhatikan, dan dukungan. Namun kenapa ibu tidak mau memaafkan? Malangnya, di saat Nanda memaksa disuapi makan, dengan marah Sri mengusirnya. Di pagi hari, entah apa yang merasuki, Kalyani memberikan sarapan kepada mereka karena telah membantu warganya. Kalyani adalah campuran Sri Lanka dan Tamil, nggak heran mereka bisa berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi dekat. Melihat sang ibu tidak boleh dagang dan mendapatkan perlakuan kasar oleh penjaga kuil. Sebagai anak, Nanda tidak bisa tinggal diam melihat ibunya terluka. Oma. Dengan gelap mata, Nanda memberikan pelajaran. Alih-alih senang, Sri makin teringat dengan kejadian masa lalu dan berpikir bahwa putranya belum berubah. Suatu hari, warga pesisir menemukan gadis malang tidak berdaya. Kita minta bumi ke Palma. Portal. Setelah tersadar, sang korban lebih memilih menceritakan nasib malangnya kepada raja ketimbang polisi. Mendengar korban diperkaos dan dibuang oleh mandornya, raja pun meminta Nanda untuk membereskan. Malamnya di sebuah tempat makan, Nanda berhasil menemukan tersangka. Di saat sedang buang air kecil, Nanda langsung memotong otongnya. Di saat polisi akan menangkap Nanda, raja pun membela karena tidak ada bukti otentik. Bagi raja, Nanda sudah seperti anaknya, dan jika ada yang mengganggu, maka raja dan pendukungnya akan turun ke jalan. Ternyata tanpa sepengetahuan raja, sang tersangka adalah keponakan Chandra, yaitu rekan bisnis dari raja.
Saat ini raja sedang mengadakan syukuran karena cucu pertamanya memasuki akil balik. Di India khususnya Hindu, gadis yang sudah balik harus melaksanakan ritual suci agar diberikan kekuatan, perlindungan, dan dijauhi dari pengaruh buruk. Bagi yang mampu, biasanya akan mengadakan syukuran dan mengundang kerabat terdekat. Pada saat itu, raja memperhatikan kedekatan Nanda dengan gadis Sri Lanka. Di hari yang baru, tanpa diduga, raja datang ke pesisir untuk membicarakan pernikahan Nanda dan Kalyani. Bagi ketua pesisir, jika mereka saling mencintai, maka akan menjadi suatu kehormatan yang besar untuk warga Sri Lanka. Di saat semua sedang gembira, seorang bocil Sri Lanka merindukan kedua orang tuanya karena tidak pernah datang berkunjung. Dengan pilu, mereka teringat kembali peperangan di negaranya. Tidak mau larut dalam kesedihan, mereka pun saling menguatkan satu sama lain. Malamnya, Chandra menawarkan bisnis untuk menjadikan pesisir pantai menjadi pusat pelabuhan perdagangan barang impor dan ekspor terbesar di kotanya. Bagi Chandra, warga pesisir bukanlah warga pribumi asli dan tidak salah jika menyerahkan mereka kepada pemerintah. Dengan marah, raja menolak dan hanya akan memulangkan mereka jika situasi negara mereka sudah aman. Sesudahnya, tanpa sepengetahuan keluarganya, ternyata raja hanya akan mewariskan wilayah pesisir untuk Nanda kelola. Dari kejauhan, obrolan mereka didengar oleh menantu raja. Sebagai calon menantu yang baik, Kalyani pun minta restu kepada ibu Nanda. Dengan terkejut, Sri pun bingung harus melakukan apa. Melihat hal itu, Loka memberikan bindi untuk diusapkan ke dahi Kalyani sebagai tanda restu. மாமே இவளை தான் கட்டிக்க போறேன். Lokam juga mengajak mereka menemui pendeta untuk menentukan hari baik. Melihat wajah Sri diselimuti kabut hitam dan sering mimpi buruk, pendeta mengharuskan Nanda mengadakan ritual suci di bulan purnama terlebih dahulu agar mendiang suami Sri tenang di alam baka. Jika terlambat melaksanakannya, maka Nanda dan Kalyani tidak bisa bersatu. Bulan ini adalah kesempatan purnama terakhir. நான் தீர்க்கப்படல. அதனால வரதா இந்த துர்சொப்பனம் எல்லாம். Mendengar Nanda akan menikah, paman Nanda mengingatkan bahwa Sri sudah terlalu lama menghukum anaknya. Walau Nanda dekat dengan raja, sang paman khawatir dengan keselamatannya. Nanda hidup di lingkungan yang keras, bisa saja musuhnya menikam dari belakang. பக்கத்துல வச்சு பாசத்தை காட்டியிருந்தா அவன் ஏன் அங்க போறான்? Di lain sisi, secara sembunyi, Durai menemui Chandra dan polisi bernama Vikram. Di sana, mereka merencanakan sesuatu untuk proyek pelabuhan. Dengan berurai air mata, Sri yang tersadar mengucapkan terima kasih karena telah mengurus Nanda. Sri juga meminta raja untuk memulangkannya ke rumah. Nanda harus melakukan upacara ritual untuk mendiang ayahnya. எனக்கு தான் புத்தி கெட்டு போச்சு. Sebagai ayah angkat, raja ikut senang karena ibu Nanda telah menyadari kesalahannya. உடம்பு மட்டும் இல்லை, மனசும் தைரியமா இருக்கணும். Pada saat itu, Nanda akan tetap menemani raja walau nyawa taruhannya. Di hari berikutnya, di saat menaiki tangga, raja tiba-tiba mengalami serangan jantung dan tidak sadarkan diri. Beruntung, operasi berjalan lancar dan raja harus dirawat di ICU selama 48 jam.
Karena hari purnama terakhir, Nanda pun tidak bisa menjaga raja karena harus melakukan ritual suci. Selepasnya, Nanda sangat berduka karena ayah angkatnya sedang dikremasi. Nanda yang curiga menemui polisi Pikram yang ditugaskan untuk menjaga raja. Mendengar Nanda tidak takut dipenjara dan mengancam keluarganya, Pikram menduga menantu raja adalah dalangnya. Tanpa sepengetahuan orang lain, di saat menjenguk, Durai dengan sengaja melepas alat bantu oksigen. Di saat hati sedang kacau, bingung dan emosi, Nanda mengusir Kalyani dan Lokam. Bagi Nanda, pernikahannya bukanlah prioritas. Nanda akan hidup membujang jika belum menemukan dalang kematian raja. Cari berat. Di sisi lain, Pikram dan Chandra meminta Durai untuk masuk tahanan karena Nanda sedang mencari. Playing victim pun dimainkan oleh Durai. Untuk menghindari Nanda, Durai sengaja menyalahkan polisi junior. Durai menghajarnya karena tidak bisa menjaga raja dengan baik. Setelah 2 minggu ditahan karena memukul polisi, warga berpikir Durai bukanlah pelakunya. Di saat Durai, Chandra dan Vikram sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pria tidak dikenal menghajar Durai hingga tumbang. Dalam persidangan, mendengar para saksi tidak bisa mengenali wajah tersangka, hakim memutuskan bahwa Nanda tidak bersalah. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நந்தா ராமநாதபுரம் நகர காவல் நிலைய ஆய்வாளர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளார். Dengan sedih, Gayatri yang emosi meyakini bahwa Nanda adalah sang pelaku. Sebelumnya, Nanda sempat mengancam polisi Vikram dan mencari keberadaan sang suami. Atas tumbangnya Durai, ketiga cucu raja pun menjadi anak yatim. Pulangnya mereka makan bersama. Sri juga menyuapi makan sang putra. Pada saat itu Nanda menangis haru dan makan dengan lahapnya. Nggak berselang lama, setelah merapikan rumah untuk pernikahan mereka, melihat Sri dan Nanda tidak bernyawa, mereka pun terguncang dan tidak kuasa menahan air mata. Melihat keluarga raja dan Nanda hancur, Chandra hanya tersenyum karena bisa membalas kematian sang keponakan. Dan film pun selesai.
Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Manusia tidak akan pernah bisa mengetahui isi hati dan pikiran. Namun tindakan dan perbuatan yang buruk di masa sekarang bisa menimbulkan suatu permasalahan di masa yang akan datang. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.